जुलाई मासरे हेबाकु जाउची महासंजोग। 5 राशिंकर खोलिब भाग्य। आपनको उपरे हाथी ढालिब सुना कलश। प्रिय बंधुगण जय जगन्नाथ। जुलाई मासरे यही राशिंकर आउ रहिबनी चिंता, खाली मिलिब धन, बढ़िब आपणमानकर धन संपत्ति, चमकिब आपणमानकर भाग्य। जुलाई मासरे यदि आपणमानकर राशि यही थिरे थिबो ताल आपणमानक भाग्य निश्चिंत भावरे चमकिब, निश्चिंत भावरे धन आसीबो, आपणमानकर चिंता दुख सब दूर हेबो। आसंतु जानिबा ए जुलाई मासर केउ को राशिर भाग्य परिवर्तन होबाकु जाउची। बंधुगण ज्योतिष शास्त्र अनुसार वर्ष 2024 रे जुलाई मासरे अनेक ग्रह राशि परिवर्तन करुछंती। जुलाई मास आरंभ हेबा पूर्वरु बुध और शुक्र उदय होउछंती। सेहीपरि जुलाई मासरे शुक्र राशि परिवर्तन करी चंद्रमांकर राशि कर्कट रे प्रवेश करिवे। यहा सह ग्रहंकर राजा सूर्य देवता कर्कट राशि रे प्रवेश करिवे। आसंतु जानिबा बंधुगण जुलाई मासरे केउ 5टी राशिंकर भाग्य परिवर्तन हेब, भाग्य बदली जीव, दुख दूर हेब, खाली मिलिब धन एवं आपण मानकर चाकरी समस्या एवं धन संपत्तिर समस्या, आपण मानक जीवन रे परिवर्तन समस्या सब दूर हेबाकु जीव। प्रथम राशि होउची वृष राशि। ए वृष राशि जानिबा पूर्व जो माने वीडियो को लाइक करनाती प्लीज वीडियो को लाइक कर दिंतु एवं चैनल रे नुआ थिले चैनल को निश्चिंत भाव रे सब्सक्राइब कर दिंतु एमिति का वीडियो पाइबा पाई। बंधुगण प्रथमे आपण माने जानिबे वृष राशि। यही वृष राशि व्यक्ति विशेष को नूतन सुजोग मिलिबो। यही जुलाई मासरे व्यवसाय लाभवान हेबे। चाकरी करुथिबा व्यक्ति विशेषज्ञ को नूतन सुजोग मिलिबो। टंका पैसा मिलिबार नूतन स्रोत मिलिबो। आपनकर भाग्य खोली जिवो। विभिन्न क्षेत्र रे सफलता मिलिबाकु जाउची। आपण मानकर आत्मविश्वास बढ़िबाकु जाउची एवं बुद्धि विवेक सब किछि स्थिर भाव रे आपण सब किछि डिसाइड करि परिबे। आपण मानकर सब किछि भल हेबो। आपण मानकर भाग्य रे सब किछि परिवर्तन होबाकु जाउची। आपण माने निश्चिंत रहंतु। जुलाई मास रे आपण मानकर भाग्य निश्चिंत भाव रे परिवर्तन होबो। एबे आसंतु जानिबा कर्कट राशि। आपणकर आत्मविश्वास वृद्धि हेबो। कर्कट राशि रो व्यक्ति विशेषज्ञकर निश्चिंत जो मानकर कर्कट राशि रहिछि सेमानकर आत्मविश्वास वृद्धि हेबो। उच्च चिंताधारा जोगु स्वप्न पूरण करिवे, उन्नति मध्य करिवे, कर्म क्षेत्र रे सफलता मध्य पाइबे, नूतन चाकरी रो प्रस्ताव मिलिबो, आय रे मध्य आपण मानकर वृद्धि होबाकु जाउची एवं आपण मानकर आय मध्य वृद्धि हेबो। जीवन साथी कर सहयोग मिलिबो। आपण माने कोनसी जदि जीवन साथी खोजुचंती ताले आपण मानकर जीवन साथींकर निश्चिंत रूप से सहयोग मिलिबो। आपण मानकर पछरे से मानकर हाथ निश्चिंत रूप से रहिबो। एबे आसंतु जानिबा कन्या राशि। यही राशि व्यक्ति विशेष को विभिन्न क्षेत्र रे सफलता मिलिबो। कन्या राशि माने निश्चिंत रहंतु। आपण मानकर यही जुलाई मासरे सफलता खाली सफलता प्राप्त हेबो। भाग्य रे शुभ परिवर्तन हेबो एवं भाग्य रे शुभ परिवर्तन हेबा सहित जीवन रे थिबा समस्या दुख क्लेश सब किछि दूर हेबो। आपण मानकर जदि पैसा रोजगार करुथिबे, पैसा आपनकर जो मानकर जदि बंचु नथिबो निश्चित रूप से संचय करिवे एवं निवेश पई उत्तम समय मध्य कौनसी पैसा रोजगार क्षम करबा पई आपण मानकर एही जुलाई मासटा निश्चित रूप से भल रहिबो। आपण मानकर भाग्य रे
ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ତୁଳା ରାଶିର ବିଶେଷଜ୍ଞ ଲୋକମାନଙ୍କର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ। ତୁଳା ରାଶି ଏହି ଜୁଲାଇ ମାସରେ ଅଗ୍ରଗତି କରିବେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ଏହି ସମୟ ବହୁତ ବରଦାନ ରହିଛି। ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ଆଜି ଏହି ଜୁଲାଇ ମାସରେ ସଫଳତା ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣମାନେ ଯଦି କୌଣସି ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବେ, ଯଦି ସେହି କାର୍ଯ୍ୟ ଅଟକି ଯାଇଥିବ, ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏହି ଜୁଲାଇ ମାସରେ ଏହା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ଫଳପ୍ରଦ ହେବ। ଟଙ୍କା ପଇସା ବୃଦ୍ଧି ହେବ ଏବଂ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ପଦୋନ୍ନତି ମଧ୍ୟ ଘଟିବ। ଆପଣମାନେ ଯଦି କୌଣସି ସେକ୍ଟରରେ ଚାକିରି କରିଥିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପଦୋନ୍ନତି ହେବ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଇନକମ୍ ସୋର୍ସ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିବ। ଏହି ଜୁଲାଇ ମାସରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ତାପରେ ରହିଛି ଲାଷ୍ଟ ରାଶି ହେଉଛି ମକର ରାଶି। ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେବ। ମକର ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଖର ସମୟ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ହେବ। ଆରାମ ସହ କାମ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ କାମ ଭାବିଥିବେ, ଚିନ୍ତିଥିବେ, ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ସଫଳତା ପାଇବ ଏବଂ ଆରାମରେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ସକ୍ସେସ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ଉନ୍ନତି ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣମାନଙ୍କର ଦୀର୍ଘ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ କ୍ଲେଶ ଭୋଗିଛନ୍ତି, ସେ ଦୁଃଖ ଦୂର ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣମାନଙ୍କର ସବୁକିଛି ଧୀରେ ଧୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଉନ୍ନତି ହେବା ସହ ନୂତନ ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜୁଲାଇ ମାସଟି ବହୁତ ଭଲ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଘରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ବୃଦ୍ଧି ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆୟରେ ନୂତନ ସ୍ରୋତ, ନୂତନ ଦିଗ, ନୂତନ ରାସ୍ତା ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ଏହି ଜୁଲାଇ ମାସରେ କିଛି ନା କିଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ରୋଜଗାର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଆପଣମାନଙ୍କର ସବୁକିଛି ଉନ୍ନତି ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି 5ଟି ରାଶି ଆପଣମାନଙ୍କର ଏହି ଜୁଲାଇ ମାସରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ଉନ୍ନତି ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଉଦୟ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ଜଣାଇବେ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଅଲ୍ରେ ଦବାଇ ଦେବେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏତିକିରେ ରହୁଛି। ଫେରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଳିବା ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ୱାଚିଂ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।